Yan guys, baha po sa amin guys. Yan guys. Baha po sa amin guys. Yan guys. Ang baha guys, lakas ng ulan. Guys. Yan guys. Bahang-baha sa amin guys. Abot 1 feet. It's so cold. Yan guys, malamig guys. And guys, hindi pa talaga po namin e-bike kasi hindi naaabot ng baka bumaha ng sobrang lalim hindi na naahon. Yan guys, ay ano ko na lang kayo part 2 ko na lang sa susunod guys. Masyadong busy po kami guys. So guys, next week po ako mag-upload ng gaming ng Roblox. Okay guys, see you next time. Goodbye.